You are watching my Nice Academy channel. Please like, share and subscribe with others. Question number 13. मारिया रेशो निस्बत समिया, इसने इन्वेस्ट करे 22,500 और इसने किए 35,000. ठीक है, तो अभी हम इसको मुख्तसर करेंगे. ये 2 0 से ख़त्म हुई. फिर इसके बाद हम 5 का टेबल जा रहा है दोनों पर. 5 चौक 20, 5 5 25, 5 7 35, 0. अब फिर 5 का 5 9 45, 5 एकम 5 और 5 के 2, 5 चौक 20, 9. ठीक है, 9 और 14. ये ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह करने से क्वेश्चन इजी हो जाता है सॉल्व करना. फिर क्या है, सम ऑफ रेशो. इन दोनों की हम रेशो निकालेंगे. 9 + 14 इज़ इक्वल टू 23 के. समिया प्रॉफिट कितना है जी? समिया के कितने हैं? 14 बाय ये 23 मल्टीप्लाई बाय उसकी अमाउंट कितनी है? 35,000. सॉरी इसकी अमाउंट है 13, प्रॉफिट जो है 13,800. तो इसको हम हल कर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, और 14 के साथ मल्टीप्लाई करके 23 पे डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. तो ये आ जाएगा, ये अमाउंट इसकी आ जाएगी 8,400 RS. ठीक हो गया जी. क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हुआ, क्योंकि इसमें सिर्फ वो समिया का ही प्रॉफिट पूछ रहा था कि वो कितना होगा. तो उसका इस प्रॉफिट में से इतनी अमाउंट इसके शेयर आएगा. किसका? समिया का. बाकी इसका आ जाएगा मारिया का. ये कौन सा क्वेश्चन था जी? 13. 14. Question number 14. A man leave 2,40,000 to his 3 heirs Aslam, Pervez and Sana. According to his will, it is to be distributed in the ratio of 5:4:3. How much of the inheritance does each heir receive? ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लिविंग अमाउंट. वो कितनी है? 2,40,000. अब उसके कितने बेटे थे? असलम, परवेज़ और तीसरा कौन था? सना. ठीक है. अब वो कह रहा है कि इनकी रेशो है 5:4:3 की. तो सम ऑफ रेशो क्या हो गई? सम ऑफ रेशो 5 + 4 + 3 ये होगी 12. ठीक है. अब असलम शेयर 5/12 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000. इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख. ठीक है. परवेज़
परवेज शेयर 4/12, ये 4 और ये 12, सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना 2,40,000। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो ये आ जाएगा 80,000। ठीक है। सना शेयर 3/12 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60,000। इसको तीनों को आप ऐड करें, प्लस करें, जमा करेंगे तो क्या अमाउंट आएगी, यही अमाउंट आनी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन चेक भी हो जाता है इस तरह से। ये क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 15। में कह रहे थे need to buy a camera that cost $59 if the exchange rate for the rupees of 104, how much money does she need in rupees to buy the camera cost क्या है $59। एक्सचेंज रेट भी उसने बता दिया है हमें। एक्सचेंज रेट क्या है पाकिस्तानी रुपीज़ में 104 RS के। ठीक है। अब क्या है, हमने इनको जो डॉलर्स है कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। कैमरा प्राइस इन रुपीज़, ये 59 मल्टीप्लाई बाय 104, ये आ जाएगा 6,136 रुपीज़। हमने यही मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 17 में तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये फाइंड द मार्कअप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, ऑन RS 400 एट 5% पर एनुअम फॉर 4 ईयर, 50 पर 3.5%, 7 साल के लिए 450 पर 4%, 2 साल के लिए और 9 महीने के लिए, 2 साल 9 महीने के लिए। तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मार्कअप इन मार्कअप का फार्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेशो मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम बाय 100। ये याद रखना है मार्कअप के लिए। नंबर 1 में क्या है, प्रिंसिपल कितना है 400, रेट कितना है 5%, टाइम कितना दिया है 4 ईयर। अब फार्मूला हम जानते हैं मार्कअप का। प्रिंसिपल 400 मल्टीप्लाई बाय रेट है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ईयर 4/100। ठीक है।
ان کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے کیلکولیٹر کی مدد سے تو یہ آنسر آ جائے گا 80. نمبر یہ ہے 1. 2 میں پرنسپل ہمیں دیا ہوا ہے کتنا، 2 میں 50 اور ریٹ کیا ہے 3 1/2%. اس کو ہم کنورٹ کر لیتے ہیں، یہ مکسڈ ویلیو ہے، 3 × 6 = 7/2%. 2 7 2 3 6 1 2 5 10 یہ آگے 3.5%. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو کیا کریں گے، پرنسپل ریٹ آ گیا. ٹائم کتنا ہمیں دیا ہے، ٹائم دیا ہے 7 ایئر. تو مارک اپ کا فارمولا ہمارے پاس یہ ہے. مارک اپ کیا ہوگا، پرنسپل 50 ملٹیپلائی بائی ریٹ 3.5 ملٹیپلائی بائی 7/100. ٹھیک ہے، اسے حل کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 12.25 RS. جی ٹھیک ہے، یہ مارک اپ آ گیا. یہ دوسرے کا. اب یہ تیسرے میں ہمیں کہہ رہا ہے پرنسپل کی اماؤنٹ کتنی ہے 450 اور ریٹ کیا ہے 4% اور ٹائم کیا ہے ہمارے پاس 2 years کدھر گیا ہے 2 years and 9 months. اب اس کو ایئر میں کنورٹ کریں گے تو یہ 2.75 ایئرز آ جائے گا، کیونکہ اگر یہ 9 ہے نا تو ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو 3 مہینے کا 1 6 مہینے 3 مہینے کا 1 6 مہینے کے 2 اور 9 مہینے کا 3 اور 12 کا ہو گیا 4. تو 4 کوارٹر ہمارے ہوں گے تو پورا سال ہو جائے گا. اب 9 ہے تو یہ 3 یعنی کہ 3 اور یہ ہو جائے گا یہ 0.25 0.50 اور 0.75 اور یہ 1 پورا کمپلیٹ. اس طرح سے یہ سال پورا ہو جائے گا. تو یہ 0.75 میں آ جائے گا ہمارا 2.75 ایئرز ہو جائے گا. بس اس کے بعد تو ویلیوز فٹ کرنی ہے اور 2.75/100 اس کو حل کریں گے تو آنسر آ جائے گا 49.5 RS. کویسچن نمبر 17 بھی سالو ہوا. بچوں اگر کہیں سمجھ نہ آ رہی ہو یا بوریت ہو رہی ہو تو کائنڈلی مجھے بتا دیا کریں تاکہ میں اپنا، اگر بوریت والا معاملہ ہے تو طریقہ تھوڑا چینج کروں. اگر سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کویسچن نمبر چلیں یہیں تک کافی ہے. اوکے یار اب تو پلیز لائک کر دو. تھینک یو گائز فار واچنگ مائی ویڈیوز.